So hello guys, welcome back to RPTVs. So ang tutorial natin ngayon guys, how to make smooth slow motion video in Alight Motion. So para lang sa mga beginners guys. So bago pala natin umpisahan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Then i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ina-upload. So ayun nga guys, umpisa natin kaagad guys. Click natin yung Alight Motion. So antayin lang natin guys, medyo mahina yung ating internet guys. So ayun nga guys, dapat guys may internet connection kayo guys. So ito nga guys, click natin yung AK sa bandang taas sa kaliwa. Ayun, and then click natin yung Send Plus. And then ayun nga guys, naka 9:16 tayo na guys sa ating ratio. And then resolution guys, naka 4K na yan. Frame rate 30 fps. And then background, so black na lang yan guys. And create project na tayo guys. Click natin yan. Then click natin ulit tong AK sa bandang kaliwa sa taas, ayun. And then click natin tong Send Plus. And then punta tayo sa media. And then hanap tayo ba guys ng video guys. So ito guys, naka-ready na yung video ko. I-click ko na lang, ayun. And then pagka ganito naman yung video guys, so naka 9:16 tayo na ratio. So click natin tong video, and then click natin tong tattoo dot sa bandang taas sa kanan guys, ayun. And then piliin natin tong fill composition area. So ayun guys, so try natin i-play guys yung video. So ayan guys, nakita nyo guys yung video natin guys. So tatapat lang natin dito sa bandang, ayan dyan guys, sa 5 second guys. So split natin siya guys. So ayan, so dyan siya guys banda guys. So click natin yung video and then split natin guys. So ayan na guys, so click natin itong sa gitna guys na video, and then click natin to guys yung parang time, ayan. And then adjust natin guys sa 25 times. So ayan guys, 0.25 times. So ayan, so lalagyan natin siya guys ng keyframe guys, so para mag smooth siya guys. So dyan tapat lang natin dyan, and then ayan, sa first keyframe and then sa last keyframe. So dyan guys, click natin to, ayun. Then click natin tong crop. Ayan, so piliin lang natin to guys. Ayan guys. So ayan guys, huwag nyo nang galawin guys. So ayan nga guys. Piliin natin guys. So ayun guys, so back tayo guys. Back. Adjust natin to guys, itong isang clip na to guys. Ayan. So dun natin guys sa dulo guys.
Lipat lang natin dyan guys. So ayun yung resulta. So ayun na guys. So try natin i-play ulit. So ayun nga guys, sana guys nakuha nyo guys. So hanggang dito na lang guys. Thanks for watching.